sempre olhou com alguma distância. Unamuno foi uma espécie de fantasma para Fernando Pessoa, que acompanhou durante toda a vida, com o qual tentou estabelecer contacto, não conseguiu e, afinal, ficou com uma espécie de fantasma, de sombra que o acompanha sem grande sucesso e que simboliza muito bem as relações entre Espanha e Portugal. E a questão do país dos suicidas, eu não sei se a Pessoa ainda estava vivo quando foi publicado esse texto do Unamuno. Estava. Este assunto, digamos, do Portugal, país de suicidas, povo de suicidas, não é, que escreve o Miguel de Unamuno, tem muito a ver. Reparem, estamos num contexto histórico, da mesma maneira que em Portugal falamos de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Em Castela, no início do século XX, havia um provérbio que não muitas pessoas sabem, mas que existia na altura e que era referido nos jornais por alguns escritores, que era os portugueses poucos e os poucos loucos. Era um provérbio que rivalizava nessa dinâmica, digamos, de desencontro entre Portugal e Espanha. De qualquer maneira, é muito interessante que Miguel de Unamuno foi um grande amante de Portugal, conhecia muito bem Portugal, viajava muito a Portugal, escreveu muito sobre Portugal. Eu diria que em toda a primeira metade do século XX é o escritor espanhol que mais escreveu sobre Portugal. Chegou a escrever 60 e tal artigos extensos sobre cultura portuguesa. Era muito cáustico, digamos, em relação à cultura portuguesa? Era. Não andava, digamos, não estava em águas de bacalhau. Ele atacava e atacava. Mas fazia as mesmas coisas em relação à Espanha. Quer dizer, não pensem de maneira nenhuma que o Miguel de Unamuno não era extraordinariamente cruel em relação à cultura espanhola. E podia ser também extraordinariamente cruel e meter o dedo na ferida em relação a Catalunha, ou em relação a Galiza ou ao País Basco. Portanto, era um homem que foi coerente desse ponto de vista em toda a realidade ibérica e peninsular. Só que ele acreditava profundamente em que Espanha, digamos, a cultura castelhana, devia ser o epicentro do movimento cultural ibérico. Ele acreditava. Não é? É muito curioso, apesar disso, e apesar de que Pessoa tentou encontrar em Miguel de Unamuno o primeiro divulgador da revista Orfeu en Espanha, ou un dos primeiros divulgadores, é curioso que, e é tamén moito sintomático das relações peninsulares, é moito curioso que as primeiras referencias de Fernando Pessoa no Estado español, nas Españas, as primeiras referencias que encontramos non son no ámbito castellano. Son a primeira no ámbito catalán. Na Cataluña encontramos unha primeira referencia indirecta a Fernando Pessoa en 1913. Portanto, os primeiros textos de Pessoa públicos são de 12, na revista Águia, e poucos meses depois, um escritor catalão chamado Ignasi de Ribera e Rovira, que era um lusitanista, que escreveu em 1907 um livro chamado Iberisme, e que tinha vivido em Tomar, em Portugal, porque tinha uns negócios de tecidos e coisas tipo que exploram muito em Tomar, e por Covilhã também tinha andado e tal. Este senhor publica em 1913 um livro chamado Atlântiques. O que era Atlântiques? Atlântiques é a primeira antologia de poetas portugueses em catalão, de poetas portugueses modernos em catalão, 1913. En España tiñan aparecido algunhas antoloxías de poetas portugueses apenas 1 ou 2 anos antes, feitas por Enrique Díaz Canedo. Mas nesa antoloxía publicada na Cataluña en 13, este autor, Ribera e Rovira, fala que en Portugal apareceu un escritor que está á espera da aparición do Supra Camões. Non refere o nome, mas refere esa circunstancia. Olha, apareceu un escritor que está á espera da aparición do Supra Camões. É evidente que é a primeira, pelo menos que saibamos até agora, é a primeira referência indirecta a Fernando Pessoa. E claro que não publica nenhum poema, porque o Pessoa não tinha publicado nada. Na altura ainda não, exatamente. Mas é muito curioso, porque a segunda e a terceira não aparecem no contexto da língua espanhola, da Castela, digamos, da Espanha central, aparecem na Galiza. Por quê? Porque Fernando Pessoa envia a revista Orfeu para lá,
e a revista Orfeo encontra varias recensões na Galiza. E aí já assim aparece o nome de Fernando Pessoa. Aí aparece. Depois, no contexto já da língua espanhola, de novo un paradoxo moito simbólico, a primeira referencia de Fernando Pessoa é do ano 17, é escrita por un autor chamado Andrés González Blanco, que era un poeta e traductor de literatura portuguesa, mas é publicada de novo en Barcelona. Non é publicada en Madrid, non é publicada en Sevilla, non en Salamanca, en Barcelona. Quero dizer, isto é moito sintomático, porque, digamos que a recesión dun poeta de Lisboa para chegar a Madrid pasa por Barcelona e pasa por Galiza antes de chegar a Madrid. Isto é moito interesante. E vou pôr dois exemplos de situações semelhantes ou ainda máis disparatadas neste contexto ibérico. A primeira é con un poeta que é o poeta portugués máis importante no mundo en toda a primeira metade do século XX. E se perguntar qual era o poeta portugués máis importante no mundo durante toda a primeira metade do século XX, moitos profesores de literatura portuguesa non saberían responder. Foi Eugenio de Castro, un poeta simbolista chamado Eugenio de Castro, que teve unha divulgación extraordinaria en todo o mundo occidental durante boa parte, quase até os anos 40, diría. Estaba a un nível numa divulgación internacional ao nível de Rubén Darío, de Gabriela D'Annunzio, estaba nesse nível. Muito ben, este poeta que morava en Coimbra, que era profesor na Universidade de Coimbra, que era amigo de Miguel de Unamuno, amigo pessoal de Miguel de Unamuno, entre Coimbra e Salamanca deben ser 150, 180 quilómetros. Na altura, pronto, era demorado, mas 100 e tal quilómetros. A obra de Eugenio de Castro chega a España a través das traduções feitas em Hispanoamérica e a través das traduções feitas na Itália. Quer dizer, un poeta de Coimbra chega a Salamanca a través das traduções argentinas e colombianas e a través das traduções italianas de Vittorio Pica, un tradutor italiano, e só assim chega a España, que estão a olhar para lados diferentes. Mas o caso de Fernando Pessoa é moito parecido. A recesión contemporánea de Fernando Pessoa, digamos, cando Pessoa comeza a ser o autor que hoxe coñecemos en España, foi a través fundamentalmente da aparição na cena dun mediador que non era español, que era mexicano, que foi Octavio Paz. Só cando Octavio Paz, no ano 62, faz unha antoloxía e unha tradução con un ensaio que para mí ainda continúa a ser completamente actual e extraordinario, só a partir de aí Fernando Pessoa comeza a ter un peso canónico no contexto da literatura, do sistema literario español. Por tanto, non faz unha viaxen, digamos, Lisboa-Madrid, faz unha viaxen Lisboa-México-Madrid. Quer dizer que andámos muitos anos de costas voltadas, Portugal e Espanha. Sem dúvida. Há pouco disse que um daqueles três poetas que citou que eram conotados com o regime, um deles conheceu pessoalmente Pessoa. Como é que foi esse encontro? Fernando Pessoa coñeceu, que eu saiba, 3 autores españois. Un deles non sabemos nada do encontro, sabemos apenas que Fernando Pessoa refere que encontra un escritor chamado Laso de la Vega, que eu durante uns anos andei enganado nas miñas investigações, pensei que era un poeta chamado Rafael Laso de la Vega, un poeta moito interesante que viaxou imenso por toda a Europa e que falsificaba as datas de publicación dos libros dele, mandaba imprimir con unhas datas ben anteriores á realidade para depois presumir de que tiña sido o primeiro a escrever un poema con determinadas características. Pensei, talvez, pronto, deslumbrado, non é, por este poeta que podría ser Rafael Laso de la Vega, afinal non, o escritor español que Fernando Pessoa coñeceu, sin máis, en Lisboa, é un señor chamado Manuel Laso de la Vega, de Sevilla, que fez apenas un livriño moito pequenino intitulado O Irmão e que non ten nenhuma relevancia. O segundo escritor que Fernando Pessoa coñece en 1915 é un señor chamado Iván de Nogales, que é un poeta tamén do mundo da Bohemia. Nos primeiros anos 10, Madrid é unha cidade que recebe moitos poetas de provincia, moitos poetas que queren ser poetas
e que vão viver para Madrid, digamos, numas condições económicas bastante miseráveis, bastante complicadas. E ele faz parte desse mundo. É um mundo muito curioso, muito interessante, do qual, digamos, o apóstolo é un escritor chamado Pedro Luís de Galvez, que tamén esteve en Lisboa, Pedro Luís de Galvez, que ficou coñecido porque percorría todos os cafés. Digamos que un modus vivendi destes escritores era vender en poemas. Ian pelos cafés e ofrecían un señor, quero un poema, sí, quero un poema. Eu troco un poema por un café. Escribía un poema e bebía un café en troco. Non é? E este Pedro Luís de Galvez, digamos que ultrapasou todos os limites porque andou por todos os cafés de Madrid e está perfectamente documentado con unha caixa de cartón de zapatos onde tiña metido o cadáver dun bebé que ele tiña tido e que tiña perdido, que tiña falecido. Meteu o bebé nunha caixa de zapatos e andou 15 días, durante 2 semanas, imaginen a cena, a percorrer os cafés todos a pedir diñeiro con ese argumento. Este Iván de Nogales facía parte dese mundo ultragótico, digamos, do Madrid dos anos 10. E teve un encontro con Fernando Pessoa en 1915, un encontro, digamos, puntual, a pesar de que Fernando Pessoa, 2 anos depois, recorda ese encontro e pensa no Iván de Nogales para escrever uns textos sobre o sensacionismo, etc. Mas o que interesa agora é o caso do Adriano del Valle. O Adriano del Valle é un poeta andaluz, de Sevilla, sobre o qual vamos facer no mes de novembro unha exposición no Instituto Cervantes sobre as relações dele con Portugal. É un poeta interesante, un poeta tamén con moitas relações nos anos 20. É un poeta, por exemplo, que nos anos 20 consegue ser amigo ao mesmo tempo de Fernando Pessoa, Federico García Lorca e Jorge Luis Borges. Os poetas que poden dizer, os escritores que poden dizer iso, ter ese triángulo de relações. E que tipo de poesia que... Ele escreveu, começou por ser un poeta simbolista, depois passou para a vanguarda e en 1923, cando está no meio da vanguarda, a vanguarda española da qual facía parte se chamava ultraísmo, era un poeta ultraísta. En 1923 este señor casase con unha señora andaluza e resolven pasar a lúa de mel onde? En Lisboa. En Lisboa. Ele vai para Lisboa, van os dois para Lisboa, e fican instalados nun hotel na Praça do Rocío. Naqueles tempos facían lúas de mel como debe ser, un mes ou 20 e tal días, non é? Eles pasaron 23 días en Lisboa e durante eses 23 días ele encontrouse con moita frecuencia con Fernando Pessoa. Por qué? Por que ele coñecía Fernando Pessoa? Porque quer Fernando Pessoa, como todos sabemos, quer ele e un grupo de españois escollidos, comandados por un escritor español moito coñecido na altura, chamado Ramón Gómez de la Serna, que teve unha casa en Estoril, tiñan todos colaborado na mesma revista, que é a Revista Contemporánea, unha das revistas máis interesantes e para mí máis extraordinarias do modernismo en toda Europa. Por tanto, já coñecía o nome de Fernando Pessoa. Cando ele chega a Portugal, chega a Lisboa, entra en contacto, non sabemos moito ben como, mas entra en contacto con Fernando Pessoa. E o Adriano del Valle conta que ele pasou dos 20 e tal días con frecuentes encontros con Fernando Pessoa, nos quais ian beber café, conversaban sobre literatura, traducían poemas de Mario de Sacarneiro, con interese de talvez publicalos en España, algún deles foi publicado, quer dizer, estableceron unha relación. Esa relación depois, en 1923, cando este autor español regresa a España, prolóngase esta relación até 1924, até finais de 1924. Eles trocan, salvo erro, falo de cor, 14 cartas. Trocan 14 cartas. É moito curioso e moito interesante que este escritor español, que foi o único que establece unha relación non epidérmica, digamos, non quero dizer profunda, mas non epidérmica con Fernando Pessoa, depois, nos anos 40, de repente, este señor que era un escritor de segunda división en España, nos anos 40 pasa a ser un dos autores máis importantes do regime. E non só
pasa a ser esa figura central da poesía española, como pasa a ter un papel fundamental na política cultural do regime e entra en contacto directo con un señor tamén que tiña sido moito próximo de Fernando Pessoa, como era Antonio Fejo. E eles establecen unhas ligações, unhas alianzas interesantísimas do ponto de vista cultural entre España e Portugal, en todo o que ten a ver con cultura oficialista, digamos así, oficialista. Mas é moito interesante que cando Adriano del Valle viaja a Portugal e viaja con moita frecuencia nos anos 40, xa como unha persoa importante do regime, con honras e pompas e tudo, digamos, como se fose un ministro quase, non é? Ele chega a Portugal e concede, dá moitas entrevistas a jornais portugueses. Varias entrevistas. E é moito interesante como, pensemos, estamos a falar a partir de 1944 até 1952, máis ou menos. 45, 46, 52. Son os anos en que a xeración de presenza está a resgatar Fernando Pessoa. Fernando Pessoa comeza a estar, digamos, comeza a publicarse as obras completas da Ática. Pessoa comeza a ser un autor de referencia. E é moito interesante como este Adriano del Valle, armado en poeta do regime franquista, comeza a reescrever nos jornais portugueses a relación que teve con Fernando Pessoa. Da seguinte maneira. Nas primeiras entrevistas, ele refere así. Sí, de facto, coñecí o Fernando Pessoa, fomos amigos en 1923, eu estive cá, pasei a lúa de mel e con moita frecuencia me encontraba con ele. Comeza a pasar o tempo. Vamos para as entrevistas de 47, 48. E ele já refere, sim, de facto, en 1923, eu coincidí con Fernando Pessoa, todas as tardes estávamos juntos, todas as tardes, horas e horas, pasábamos a conversar de literatura, a traducir. Vamos para as entrevistas de 52. Ou mellor, há unha entrevista en 49 que le diz, eu fui moito amigo de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa e eu fuimos moito amigos, os dois pasábamos todas as tardes juntos, tiñamos montes de proxectos. Mas há unha entrevista en 52, que é un dos anos triunfais do regime, digamos, en España, non é? En que ele, já non satisfeito con isto, ele responde así. O entrevistador pergunta, e entón o señor coñece Fernando Pessoa, teve relación con ele, e dice, sí. O Fernando veio procurarme cando eu cheguei a Portugal, veio a miña procura para establecer unha relación comigo. Quer dizer, ele faz unha releitura, unha reconstrución da memoria completamente extraordinaria e que diz moito dese diálogo, desa entente ibérica que Adriano del Valle, con Dionisio Ridruejo, con outras persoas do regime, quis establecer entre España e Portugal, digamos que ao calor das culturas oficiais e das culturas dos regimes. É moito interesante e era descoñecido até há pouco tempo que estes poetas do regime franquista en español, en España, nem todos eran ben ideolóxicamente vinculados ao fascismo, digamos que algúns, a historiografía moderna española fala nun conjunto de intelectuais que denominan a resistencia silenciosa, quer dizer, aqueles que ficaron, que non foron para o exilio, ficaron, digamos que colaboraron con o regime, mas sen un contexto ideolóxico moito profundo. Digamos, estaban na resistencia, mas estaban calados. A resistencia silenciosa. É moito curioso porque eu descubrí agora há pouco tempo, numas investigações, que há un conjunto de autores moito importante en España nos anos 40, entre eles varios nomes da geración de 27, da geración poética máis importante de España, como Damaso Alonso, por exemplo, que nos anos 40 andou a recitar poemas de Fernando Pessoa pelos teatros de España. Recitou no Hotel Ritz de Madrid, no Alcázar de Sevilla, en lugares completamente emblemáticos. E Fernando Pessoa teve unha recesión moito interesante entre este conjunto de autores. Cando eu comecei a pegar neste fío, rapidamente pensei, presumo que será a mensaxen o libro que eles vão gostar, encontrarán algún elemento nacionalista na mensaxen, nada diso. Eles adoraron foi Álvaro de Campos. E, portanto, temos os poetas máis conservadores do ponto de vista ideolóxico e até na súa propia produción poética, a pegar no Álvaro de Campos e a defender unha especie de terceira vía na poesía ibérica a través deste Álvaro de Campos.
E o Fernando Pessoa também conheceu o Ramon de la Serna, Ramon Gomes de la Serna. Este encontro de Ramón Gómez de la Serna con Fernando Pessoa, máis unha vez, é unha especie de desencontro, é un encontro fantasmal. Quer dizer, Ramón Gómez de la Serna, que é o vanguardista español máis coñecido internacionalmente, máis divulgado, é o inventor dunha fórmula chamada a greguería. A greguería. O que é unha greguería? Unha greguería, diría que é unha especie de aforismo que contén unha metáfora pura e un elemento humorístico. Por exemplo, unha greguería de Ramón Gómez de la Serna diz así: era, está a falar nun suxeito que descoñecemos, era tan moralista que perseguía as consunções copulativas. Por tanto, unha metáfora pura con un elemento humorístico. Este Ramón Gómez de la Serna, que é o vanguardista español máis internacional, viveu en Portugal durante uns anos. Por qué? Moitas persoas pensan, e é curioso, que ele era un apaixonado da literatura, da cultura portuguesa e escolleu viver en Portugal para estar en contacto coa cultura portuguesa. Isto ten unha parte de verdade e unha parte de mentira. Ten a parte real de que ele era un apaixonado pela cultura de Portugal. Iso é verdade. O que non é verdade é que ele escollese Portugal por ese motivo. Ele escolleu Portugal porque ele tiña unha relación sentimental con unha escritora española chamada Carmen de Burgos, que asinaba os libros como Colombine, que era unha escritora con unhas características que facían que esta, ou era mellor unha persoa con unha serie de características que facían que esta relación sentimental fose un bocado controversa, non fose moito ben aceite en Madrid. Por exemplo, tiña 20 e tal ou quase 30 anos máis do que o Ramón. O Ramón tiña 20, ela tiña xa 50 anos. Tiña unha filla e era divorciada. E aínda por cima era republicana. Portanto, o retrato é un bocado difícil de digestão complicada no Madrid dos anos 10. Entón, eles queren exprimir esa relación, pensan en ir para a França. A França era moito complicado atravesar a fronteira, descobren que entrar de comboio en Portugal era moito máis fácil e resolven vir para Portugal. Eles compran un terreno e comezan a construir unha casa, unha vivenda no Estoril, chamada El Ventanal, unha janela moito grande, porque ele tiña gaño un premio na Totoloto, na lotería española, e entón con ese diñeiro comezou a construir esa casa. Estamos a falar já no ano 21, no ano 22, eles chegan a construir esa casa, ele era un home moito excéntrico, manda construir unha mesa de 8 metros, porque ele, que era un escritor profesional, sempre escribía varios libros ao mesmo tempo. Entón, ele mandou construir un carpinteiro unha mesa de 8 metros, colocaba os manuscritos e ele que ia mudando a cadeira para escrever en todos ao mesmo tempo. Coisas así dese tipo, ele era unha figura extraordinaria.